ስለምንታይ እኩብ ህዝቢ ካብ ንሓቂ ንሓሶት ድመርጽ ሓያል መጠንቀቕታ ፕላቶ ምንጪ ዴፕስ አርክቴክት ትርጉም ገብረ ሚካኤል ፍሳዬ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ሓደ ንባዕላዊ ተመክሮን ቀቢላዊ ተኣማንነትን ዝድግፍን ንቐንዲ ኣምር ውድዓዊ ሓቂ ዝነጽግን ሕብረተሰብ ሓደ ንሓቂ ከም ፖለቲካዊ ርእይቶ ዝርእን ክውንነት ንባዕሉ ከም ኣማራጺ ዝረኣየሉን ሕብረተሰብ ንሙሉእ ዓወት ስለንቦና እኩብ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ዝውክል እዩ ሓቂ ንባዕሉ ከም ኣካል ዲሞክራሲያዊ ስምምዕ እንተተቆፂሩ ጭብጥታት ንባዕሎም ከም ኣካል ሽርክናዊ ነጥብታት እንተኾይኖም ክውንነት ከም ኣካል ማሕበራዊ ህንፃ እንተተሓሲቡ ናብቲ ፕላቶ ቅድሚ 24 ክፍለ ዘመናት ዝበጽሖ ናይ መወዳእታ ዳይናሚካዊ ስነ መጎታዊ ነጥቢ ንበጽሕ ኣለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ፕላቶ እዚ ዳይናሚክ እዚ ዘይተርፍ ወይ እውን ዘይከኣል ከም ዘይኮነስ ተረዲእዎ ነይሩ እዩ ውልቀ ሰባት ካብቲ በዓቲ ከምልጡ ይኽእል እዮም ንሓቂ ካብ ምቾት ንኽውንነት ካብ ምስሊነት ንልቦና ካብ ቅቡልነት ንኽመርፁ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ግን ብዙሕ ጻዕሪ ቀጻሊ ስነ ምግባር ወሳኒ ትብዓት ናይ ማሕበራዊ ጸግዕን ህዝባዊ ቅቡልነትን ከቢድ መስዋዕቲ ዘድልዮ እዩ እቲ ፕላቶ ፍልስፍናዊ ትምህርቲ ኢሉ ዝገለጾ ድማ ንነፍሲ ወከፍ እትኣምነሉ ነገራት ብስርዓታዊ ኣገባብ ምፍታሽ ማለት እዩ ንስነ መጎታዊ መሰረታት ኣተሓሳስባኻ ምምርማር ማለት እዩ ንጹር ኣተሓሳስባ ንክህልወካ ዝሕግዙ ኣድለይቲ ናይ ኣተሓሳስባ መሳርሒታት ምምዕባል ማለት እዩ ብዛዕባ ገዛ ርስኻን ሕብረተሰብካን ዝምልከቱ መረርቲ ሓቅታት ንምቕባል ሞራላዊ ትብዓት ምኹስኳስ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣካዳሚያዊ ልምምድ ምግባር ወይ እውን ናይ ኣተሓሳስባ ባህጊ ምህላው ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ውልቀ ሰባት ንስለልቦና እኩብ ህዝቢ ክገጥምዎን ኣብ ክንዲ ኣብ ማሕበራዊ ጸቕጢ ኣብ ክውንነት ኣብ ክንዲ ኣብ ስምዒት ኣብ ጭብጢ ኣብ ክንዲ ኣብ ቀቢላዊ ወገንነት ኣብ ምኽንያታውነት ዝተሰረተ ውሳነ ክህቡ ዘኽእሎም ሓደ ዓቢ ናይ ባህሪ ስግግር እዩ ይኹን ደኣ እምበር እቲ ፕላቶ ዝረኸቦ ግን ዘሰንብድን ብኣንጻሩን እዩ ነይሩ እቶም ነዚ ፍልስፍናዊ ስግግር ብዝበለጸ ክትግብሮ ዝኽኣሉ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ክትግብሮ ብዙሕ ዘይትጽበዮም ሰባት እዮም ነይሮም ምኽንያቱ እቶም ካብቲ ህልው ስርዓት ተረባሕቲ ዝኾኑን እቶም ንምትእትታው ሓደስቲ እምነታት ብምቕባሎም ዝኾነ ምትባዕ ዘይረኸቡን እዮም ነይሮም እቶም ሓቂ ንኽደልዩ ዝያዳ ዝብህጉ ዝነበሩ ሰባት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ሓቀኛ ፍልስፍናዊ ምርምር ንምግባር ዝተሓተ ስለንቦናዊ ዓቕሚ ዝነበሮም እዮም ነይሮም እዚ ድማ ነቲ ፕላቶ ዳርጋ ዘይከኣል ኩነት ዝበሎ ዝፈጥር እዩ ሕብረተሰብ ቀጻልነቶም ንኸረጋግጹን ንኸዓብዩን ናይ ግድን ፈላስፋታት ነጋውስ የድልዩ እዮም ይኹን ደኣ እምበር ፈላስፋታት ነጋውስ ንኸይፍጠሩ ብስርዓት ተቃይሞምን ክኾኑ ንዝፈተኑ ድማ ቀጺዖሞምን እዮም እቲ መፍትሕ እምበኣር ብመሰረት ፕላቶ ሙሉእ ዳግመ ስርዕ ትምህርትን ማሕበራዊ ምውዳበን ዘድልዮ እዩ ሰባት እንታይ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ኣብ ክንዲ ምስትምሃር ድማ ከመይ ክሓስቡ ከም ዘለዎም ክንምህሮም እዩ ዘለና ኣብ ክንዲ ብቕቡልነትን ህቡብነትን እነተባብዖም ድማ ህንጢነትን ናይ ኣተሓሳስባ ትብዓትን ንኽህልዎም ከነተባብዖም ኣለና ኣብ ክንዲ ንሓቂ ትሕቲ ሓበራዊ ስምምዕ ንሪኦ ንሓበራዊ ስምምዕ ትሕቲ ሓቂ ክንሪኦ ይግባአና እንተኾነ ከምዚኦም ዝበሎ መሰረታዊ ለውጥታት ንምትግባር ብልክዕ እቲ እኩብ ህዝቢ ብቐጻሊ ዝነጽጎ ፍልስፍናዊ መሪሕነት እዩ ዘድሊ ለባማት መራሕቲ ብስርዓታዊ ኣገባብ ክፈሪ ዝኽእል ሕብረተሰብ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ለባማት መራሕቲ የድልዩና ካብ ህቡብነት ንልቦና ኣብሊጹ ዋጋ ዝህብ ሕብረተሰብ ከይተፈጥረ ግን ለባማት መራሕቲ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ማለት ግን
እቲ ኩነታት ሙሉእ ብሙሉእ ተስፋ ዘቁርጽ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ታሪኽ ፍሉያት ውልቀ ሰባት ዋላውን ኣብ ተኸቢድ ውልቃዊ መስዋዕቲ ዘድልዮ ግዜ ንስለ ልቦና እኩብ ህዝቢ ብዓወት ገጢሞምን ንሓቂ ዘለዎም ጽንዓት ኣመስኪሮምን እዮም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ብወገኖም ዋላ እኳ ማሕበረሰባዊ ጸቕጥን ሞያዊ ሳዕቤንን ተጋጠሞም ንምሁራዊ ኣተሓሳስባ ክዕቅብዎ ክኢሎም እዮም ስነ ጥበባውያን ዋላ እኳ ሽግር ዕዳጋን ናይ ተቃውሞ ህየሳን ተጋጠሞም ብቐጻሊ ብሉጽ ዕዮታት ሰሪሖም እዮም ሞራላውያን መራሕቲ ዋላ እኳ ውዕውዕ ጽልእን ጎነፃዊ ቃጻን ተገጠሞም ንፍትሒ ደው ኢሎም እዮም እዞም ውልቀ ሰባት እምበኣር ንሓቂ ካብ ሓሶት ንኽውንነት ካብ ሙስሊነት ንልቦና ካብ ቅቡልነት ብምምራጽ ካብ በዓቲ ፕላቶ ምምላጥ ከም ዝከኣል ዘመስከሩ እዮም በቲ ካልእ ወገን ድማ እዞም ምርጫታት እዚኦም ክሳብ ክንደይ ሳሕቲ ዘጋጥሙን ከበድትን ምዃኖም ክሳብ ክንደይ ትብዓትን ዲስፕሊንን ከም ዘድልዮምን ክሳብ ክንደይ ብዙሓት ሰባት ነዚኦም ንዘይምትግባር መስዋዕቲ ክኸፍሉ ድልዋት ምዃኖምን ዘረጋግጹ እዮም እቲ ነፍሲ ወከፍና ዝገጥመና ሕቶ እምበኣር ዋጋ ፍልስፍናዊ ሓቂ ክንከፍል ንሙስሊም ምቾት ክንስዕር ቀለልቲ ማሕበራዊ ጸግዕታት ክንስውእ ኣብ ክንዲ እኩባት ክሓስቡልና እንፈቅድ ንገዛእ ርእስና ናይ ምሕሳብ ሓላፍነት ክንወስድ ኣብ ክንዲ ሓባራዊ ርእይቶታት እንቕበል ናይ ገዛእ ርእስና ኣተሓሳስባ ክህልወና ድልዋት ዲና ዝብል እዩ ዝበዝሑ ሰባት ነዚ ዋጋ ዝኸፍሉ ድልዋት ኣይኮኑን ካብቲ ነቲ ዘይተጨበጠ ውልቃዊ ናይ ኣተሓሳስባ ነጻነት ነቲ ውሑስ ሓበራዊ ጥበራ እዮም ዝመርጹ ካብ ንውልቃዊ ርግኣት ንቐቢላዊ መንነት እዮም ዝመርጹ ካብ ንውልቃዊ ሓቂ ንማሕበራዊ ቅቡልነት እዮም ዝመርጹ ካብ ብውልቂ ናይ ምሕሳብ ሽግር ንጸግዓዊ ምቾት እዮም ዝመርጹ እኩብ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ንሓሶት ካብ ሓቂ ዝመርጸሉ ናይ መወዳእታ ምኽንያት ድማ እዚ እዩ እዚ ድማ ሓቂ ንምፍላጥ ናይ ኣተሓሳስባ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ዘይኮነስ ንሓቂ ከም ስግኣት ናይ ትንሳቶም ልዕሊ ሓቀኛ ህይወት ዓብ ዋጋ ዝህቦ ኩሉ ነገራት ስለ ዝሓስብዎ እዩ እዚ ድማ እቲ ምስ ወገኖም ዘለዎም ጸግዒ መንነት ውሕስነትን ምቾትን እቲ ኣብዛ ዘይርግጽቲ ዓለም ዘሎ ምስሉ ይርግጽነትን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ፕላቶ ሓያል መጠንቀቕታ ብዛዕባ ጥንታዊት ኣቴንስ ወይ እውን ታሪኻዊ ዲሞክራሲ ጥራይ ኣይነበረን እንታይ ደኣ እንተላይ ብዛዕባ ባህሪ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ንልቦና ዘሎ ዓቕምን ንጸግዒ ምድላይ ዘሎ ድልየትን ዘሎ ዘለዓለማዊ ውጥረት ብዛዕባ ኣብ መንጎ ብንጹር ናይ ምሕሳብ ዘለና ዓቕምን ንማሕበራዊ ቅቡልነት ዘለና ድልየትን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ንሓቂ ዘለና ዕቑር ዓቕምን ንሙስሊም ምቾት ዘለና ምርጫን እዩ ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ነዚ ዳይናሚክ እዚ ምርዳእ ማለት ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ብድሆ የቃልሎ እዩ ማለት ኣይኮነን ምናልባት እውን ነቲ ብድሆ ዝያዳ ከቢድ ከም ዝኸውን ዝገብር እዩ ምኽንያቱ እቲ ሽግር ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ንስነ ልቦና ወዲ ሰብ ኣገዳሲ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ኣብ መሰረታዊ ቅርጺ ማሕበራዊ ውዳበ ዝተሓቆፈ ምዃኑን ዘቃልዕ ስለ ዝኾነ ይኹን ደኣ እምበር ነዚ ንምርዳእ ማለት ድማ ሓቀኛ ተኽእሎ ዝፈጥር እዩ ስነ ልቦና እኩብ ህዝቢ ኣባኻ ናብ ካልኦትን ይሰርሕ ከም ዘሎ ምስ ፈለጥካ ብዛዕባ መዓስ ትሰማማዕን መዓስ ትቃወምን መዓስ ቅቡልነት ትደልን መዓስ ሓቂ ትደልን መዓስ ጸግዕ ናይ ወገንካ ትደልን መዓስ ውልቃዊ ርግኣት ትደልን ንዝብል ኣብ ኣፍልጦ ዝተመርኮሰ ምርጫ ክትገብር ትጅምር ኢኻ ዋላ እውን በቶም ናይ ምሕሳብ ዓቕሞም ንኻልኦት ዘረከቡ ሰባት እንተተኸበብካ ነቲ ፕላቶ ፍልስፍናዊ ብያነ ማለት ካብ ዝኾነ እንተታት ነፃ ኢሉ ጽውዖን ውልቃዊ ውሳነ ንምግባር ዘኽእለካን ናይ ኣተሓሳስባን ሞራልን ዓቕሚ ከተማዕብል ኢኻ እዚ ብዩንነት እዚ ካብ ካልኦት ሰባት ዝበለጽካ ዝገብረካ ወይ እውን ካብ ሰብኣዊ ጉድለታት ነፃ ዝገብረካ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ካብ ካልኦት ሰባት ዝያዳ ሓላፍነታዊ ዝኾንካ ዓቕምኻ ኣብ ክንዲ ንውልቃዊ ረብሓ ንሓቂ ንምግልጋል ብንጹር ክትሓስብ ዝወፈኻ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ክንዲ ናይ ኣተሓሳስባ ጽግዕተኛነቶም እትምዝምዞም ናይ ገዛእ ርእሶም ፍልስፍናዊ ዓቕሚ ንኸማዕብሉ ሓገዝካ ከተወፊ ዝወሰንካ ክትከውን ዝገብረካ እዩ እዚ ማለት ድማ ዋላ እውን ቀለልቲ መልስታት እንተተዋህበካ ከበድቲ ሕቶታት እትሓትት ዋላ እውን ብድሆታትካ ተቐባልነት ኣይርከቡ ንህቡባት ኣተሓሳስባታት እትብድህ ዋላ እውን ምስታፍ ቀሊል ውሑስን ዝያዳ ኣርባሕን እንተኾነ ኣብ ሓባራዊ ርእሰማል ምትላል ምስታፍ እትነጽግ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ
نزخون حقي بعتب قبل زدلي إذناي بلاتو قصال بدهوخ قطمو مخانو دما بروهيو ميتشوت ناي تبعات ديخا اتدلي ويس حلافنت ناي فلسفناو اتحساسبا ختوسد حابراو طبرا اكب حزبي كصعب ديخا تدلي ويس نخونت زلكا ولقاو توفاينت كتعقب كاب نولقاو رغاتكا نوغنت زلكا صقعي كاب نلبونا نقبلنت كاب نحقن ميتشوت كتقدم ديخا تدلي اتي نظم حتوتات زيوم اتهبو ملسن بار نولقاو حقنت كان ناي تحساسبا عبيت كان زوسن طراي زيكونس نعيچا ناي تخفطر زحجز كاي حبرت سبن نتا بدحرخا تقدف عالمن زوسنيو مخنياتو اتوم نحاسوت كاب حقي بسرعتاو اغباب زمرصو حبرت سبات كاب عبيت يخلفو طراي زيكونس قصال نتومون ايرغاغصنيوم سنه لبونا اكوب كند زبزحي بزح كقيرو زخل نجر كم زي يلو دما حقيو ازي فلسفناو تنتنازي نتبزعب حقي ديمقراسن بحر ود سبن زلكم اتحساسبا زبده كوينو درخيبكمو مرير حقي كاب طعم حاسوت ام ممراط زلكم تمكرو خميو ننبسخم اكل نايتوم كاب نخبيد كوننت نحبراو مسلينت زمرصو غجله كوينا درخيبكما غزارسخم بتم ملو عقمم ننصا اتحساسبا زوفيو سبات اب تخببلو غزي ناي اتحساسبا ملؤنتكم كساب كندي كتعقبو خيلكم ننايلو مشغرات نمقطام نطنتاو لبونا مفتاش نمحبراوي دايناميك نمردا فلسفناو قمر مختال ابز سنع سممع زبزح زمن نحقنيا اتحساسبا اقداس زخونه ناي اتحساسبا تبعات نممعبال بقبراو ممرح اقداسيو مغنياتو سلمنتاي اكب حزبي كاب نحقن حاسوت زمرط زبل مرداء مالت مجمرتا ناي تبزعبا نقحات كوننت النسباو عبيت اقدست زخون نغراتن زغبر زعابي زرب مالتيو امو داتا ابلع خبت قدايات نصورات تحساسبا زلو حبرت سب نمفتار ازوم فلسفناو اتحساسباتات نابتم نولقاو مرچان حبراوي بحرين زمازنو مسرتاو حطوتات كحتون بزعبا اكوب حقن بحرين ودسب عطف فلسفناو مرمر يدلي ازبل مسرتاو امنت زلومن ناي تحساسبا تبعت نكافل اب قصالي نتلمود لبونا زبده نفلسفناو مسرت سباو بحري زبربرن زيادات حستوتات حزنا لكم كنقرم مخانا ناغلصنا نمدبنا زلكم متبع كتقصلو باخبروت نحتت نمدبنا زلكم متبع كتقصلو باخبرت نحتت ابز مدب زلكم رئيتو دما عموها برئيتو كتصحفو نصبيكم هنا بسرات نفكرت نباب مصحفتي إرتراويان أوت هاجر أبي كنركب نخيلكم تشجروا السبات وحدات سايكونكمن نزف التحن من داي بزتخالمت أن أوشت هاجرنا وتأن زحتم مصحفتي ناب أنببتن مقرب نزحال فشم وانتعمتات كي تحللوا كابز سرحة كالات بقدام نتسرع سميات محتمن مكفال مصحفتي إرتراويان يوم أمربب حبريتا سميات.com ناب أمريكا كندا هاجرات إيروبان زلاخو لعلي 450 عينت مصحفتي بأشحات قدحات يركبهم سميات مشطا مصحفتي مبوقلاوያን مصحفتي بناي ترجم مصحفت توحيطم كيترفو زي تأدن تعري كايل مرأينا يزخا تاريخ هيوت حربنيا بونا ولد أب ولد مريم تكو يحدقو كيدانه كفلو عبد القادر كبيره شيخ إبراهيم سلطان دكتور فتصوم قبر سلاسي طبقات ጸጋይ إياسو أزماش برها قبر خيدان بلاتا كحساي مالو جنرال أمان عندهم برهانا بصلمات وزتز عمسلو لعل 35 مبوقلاوያን مصحف تحتيمو أب مكففال يركبالهم سمايات مشطا مصحفتي زرغحه مصحفتن مدنفع نقحات إيرتراوያን كبن مبالن نإيرتراوያን صحفتن درستن متبعن أمل العالم مزركبو أمشاتن مكففالن مصحفتي إيرتراوያን زنطفو والقصباتن تكالاتن ترداديو الناصرحه نعبيت سنه صحف هاجرنا مريح ترام مصوات يركب ناي قدمن حدش مصحفتن مركاب مرچخم اب حبرات منግስታት امريكا نزمدبرو سمايات مشطا مصحفتي خون مرچخم
زدالهم مبوقلاو صحفات بملكع مصحافنا بأنببتن مقراب سمويات محتمن مكفالن مصحفتكم بزدلهم عينت ورقتن جبرن برتعوا حتيمو كركبكم يخل مؤسس طرح صحفكم كإلا قنقا حلفو حجز أرتعتن ندف جبرن زسرحلكم كإلاتات أب مرخبون حجز كنجبر نخل بزحنا بسرحنا كتعقبهم Ah